गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी कहीं आज आम डिस्कस करिया जोटा कि आपन फोबिया बहुत समय मत आसी कहते बहुत सारे स्टूडेंट्स माने सर ये फोबिया कौन ये फोबिया मीनिंग कौन तार किसी वर्ड्स आपन को किसी दिंतु जोटा कि आम जानी परिबा। तो आज का वीडियो आम डिस्कस करिबा जोटा कि फोबिया कौन आ फोबिया किसी रिलेटेड वर्ड्स मु ताको ओडिया रे आपन बुझेबी ता सहित आपन सेंटेंस गोटे एग्जांपल देबी जोटा कि आपन को बुझिया पे इजी हो। एंड ता सहित मु आपन कहया पे चाहिबी जोटा कि बहुत इंपॉर्टेंट जिंस ଆପଣ ଯେତିକି ଆମର ସବୁ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି ଲାଇକ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର ହଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ହଉ ଭୋକାବୁଲାରୀ ହଉ ସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରିରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଇସା ଗ୍ଲୋବାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ସେଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଠି ଫ୍ରି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠି ସବୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଫ୍ରି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସେସନ୍ସ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର PDF ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रोचे आपण आज ही आम एप्लिकेशन को डाउनलोड करंतु आउ सब जति सब स्टडी मटेरियल अछि ताको एक्सेस करि परिबे। सो आज आम टॉपिक देखिबा जोटा कि आम टॉपिक होची कोन व्हाट इज फोबिया। लेट्स अंडरस्टैंड आज फोबिया कोन अछि। देखो फोबिया रे मीनिंग एठी कोन अछि। ए फोबिया इज ए इंटेंस and irrational fear of something that poses little or no real danger। ता माने होची कोन सिंपल मीनिंग रे हमें बुझिबा फोबिया मीन्स फियर ऑफ समथिंग कौन सी जिंस रो डर को हमें कौन कहूचे फोबिया कौन सी जिंस रो डर अपन डर जेमति हमें कहूचे डर अछि भय अछि तो से जिंस को हमें कहबा कोन फियर ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड फोबिया। तो तार रिलेटेड किछि वर्ड्स हमें देखिबा तार स्ट्रक्चर आगे देखिबा कोन अछि। स्ट्रक्चर जेमति आसीबो कोन कोन सी जिंस आखि आसीबो तापर प्लस हमरे फोबिया हमें ताको यूज कर परिबा प्लस फियर ऑफ समथिंग सेटा हमें तार हे गेला फियर ऑफ समथिंग हमें कह परिबा। फॉर एग्जांपल जेमति हाइड्रोफोबिया एक्रोफोबिया एमति अछि। तो हमें 20 वर्ड्स नबा जोटा कि इंपोर्टेंट वर्ड्स को नेकी वन बाय वन करके हमें डिस्कस करबा। तो एठी आपण देखंतु फास्ट हमें देखिबा फोबिया कोन ता वर्ड टा कोन अछि तार मीनिंग इन इंग्लिश रे मीनिंग कोन तार ओडिया मीनिंग कोन एंड तार गोटे मु आपन एग्जांपल देबी जोटा कि आपन बुझिया पय इजी हो। फर्स्ट वर्ड आम देखिए जोटा कि एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया माने होची कौन देखो फियर ऑफ हाइट कौन सी उच्चतार आप दौड़ कौन धर उच्चता किसी लोग अच्छा जमी कि किसी उंचा को जावाई डरवे छात उपरକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି ବା ଉଞ୍ଚାକୁ ଯିବାକୁ ଡରିବା that is called ଆପଣଙ୍କର acrophobia। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ did not climb the tower because she has acrophobia। ମାନେ ହଉଛି କଣ ସେ କ୍ଲାଇମ୍ବ କଲାନି କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାନେ ଚଢିଲାନି ଟାୱାରକୁ ଚଢି ପାରିଲାନି କାହିଁକି ना सी हूँ एक्रोफोबिया तार अच्छे एक्रोफोबिया हूँ कौन फियर ऑफ हाइट। तापर आसला आपन कौन हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया देखो फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर आम कह पार फियर ऑफ वाटर पानीर भय जदि पानी को मैंने लोक जावाई डरती जमी कि गड़िया हो आपणकर नदी हो समुद्र हो सी जावाई डरुंच पानी को तो आम कह पार हाइड्रोफोबिया। हि नेवर स्विम्स बिकज हि सफर्स फ्रॉम हाइड्रोफोबिया। से केबे पहरे ना कारण तार कौन हाइड्रोफोबिया तार प्रोब्लेम अच्छे ओके हाइड्रोफोबिया। तापर देखो आपंकर अच्छी कौन क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया होची कौन फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। ता माने कौन देखिए बहुत सारा लोक अच्छा जोटा कि आपंकर गोटे घर भितर रहा डर लगे जे गोटे बंद कथरी भितर से रहा डर लगे कि आम गोटे घर भितर एका रही पारानी किसी लोक अच्छा ना कि एका घरे रही पारती तो सहीटा आम कहे क्लास्ट्रोफोबिया। सी एवॉइड्स एलिवेटर्स ड्यू टू क्लास्ट्रोफोबिया। एलिवेटर्स माने होची कौन जो आप लिफ्ट कहते सेटा को आम कहे एलिवेटर भी कह जाए तो कहीं तार क्लास्ट्रोफोबिया अच्छी से एवॉइड करे। तो आप कह क्लास्ट्रोफोबिया जोटा कि बंद कतरी भितर रहा डरवा। नेक्स्ट हूँ कौन एराक्नो एराक्नोफोबिया। एराक्नोफोबिया होची कौन फियर ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर माने आपण जानछन जो मकड़ी आमे कहउछ जो मांकड़ बसा जोटा आपण देखिथिबे जोटा कि स्पाइडर अछि आपनकर तो सेटा को आमे जे मन डरंती ता कहबा आमे करो एराक्नोफोबिया। एराक्नोफोबिया होची कौन ही स्क्रीम्ड व्हेन ही सो स्पाइडर जो मांकड़ से देखिला से कौन हला से स्क्रीम करला माने डरी की चिलेला ओके ही हैज एराक्नोफोबिया। एराक्नोफोबिया में कह परिबा फियर ऑफ स्पाइडर। नेक्स्ट अच्छी आमर कौन एगोरफोबिया। एगोरफोबिया होची कौन फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस। किसी लोक अच्छा जोटा कि पब्लिक प्लेस बाहर को जावाई डरती से कह पार कौन एगोरफोबिया। जमी हूँ कौन खोला स्थान भय खोला स्थान भय को कह पार एगोरफोबिया। ही एवॉइड्स क्राउडेड प्लेसेस बिकॉज ऑफ एगोरफोबिया। एगोरफोबिया अच्छी बोली से कौन कर खोला स्थान को जावाई डरिया कह एगोरफोबिया। नेक्स्ट अच्छी आपण कौन ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया होची कौन फियर ऑफ स्नेक। साप को जो मैंने डरती कहवा ऑफिडियोफोबिया। जमी कह पारे सी रैन अवे आफ्टर सीइंग ए स्नेक ड्यू टू ऑफिडियोफोबिया। तो सी रैन अवे माने से दौड़ी पळेला कहीं साप देखी से दौड़ी पळेला ओके ताको अच्छी कौन ऑफिडियोफोबिया ता माने होची कौन सापर भय ओके। नेक्स्ट आम देखिबा निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया होची कौन फियर ऑफ डार्कनेस जहाँ डर अंधार डर लगे ना कि अंधार को जावाई डर लगे ओके ताको आम कहबा निक्टोफोबिया।
ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫନ୍ ସଫର ଫ୍ରମ୍ ନିକ୍ଟୋଫୋବିଆ। ଛୁଆମାନେ ଡରନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଡରନ୍ତି। ସୋ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିବାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ନିକ୍ଟୋଫୋବିଆ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ? ଥାନାତୋଫୋବିଆ। ଥାନାତୋଫୋବିଆ ହଉଛି କଣ? ଫିୟର ଅଫ ଡେଥ। କିଛି ଲୋକ ମରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ କହିବା ଥାନାତୋଫୋବିଆ। ଥାନାତୋଫୋବିଆ ମେକ୍ସ ହିମ୍ ଆଂସିୟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲାଇଫ। ଓକେ, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଥାନାତୋଫୋବିଆ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଂସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି, ତା ଲାଇଫରେ ଆଂସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି, ଡରନ୍ତି ନା। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା ମରି ମରିକା ବଞ୍ଚୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଫିୟର ଅଫ ଡେଥ, ଥାନାତୋଫୋବିଆ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ? ଅବିଓଫୋବିଆ। ଅବିଓଫୋବିଆ ହଉଛି କଣ? ଫିୟର ଅଫ ଫ୍ଲାଇଂ। କିଛି ଲୋକ ଉଡିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ଉଡିବା ପାଇଁ ମାନେ ହଉଛି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଟା ଅଛି, ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଡରନ୍ତି ସେମାନେ, ଅବିଓଫୋବିଆ। କାହିଁକିନା ଉଡିବା ପାଇଁ ଡରିବା, ସେ ପ୍ରିଫର୍ସ ଟ୍ରେନ୍ସ ବିକଜ ଅଫ ଅବିଓଫୋବିଆ। ସେ ଟ୍ରେନର ତାକୁ ଭଲ ମାନେ ସେ ଯିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରେ, କାହିଁକି? ତାକୁ ଅବିଓଫୋବିଆ ଅଛି। ଅବିଓଫୋବିଆ ହଉଛି କଣ? ଫିୟର ଅଫ ଫ୍ଲାଇଂ, ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଭୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଜେନୋଫୋବିଆ। ଜେନୋଫୋବିଆ ହଉଛି କଣ? ଫିୟର ଅଫ ଡିସଲାଇକ୍ ଅଫ ଫରେନର, ଅଜଣା ଲୋକର ଭୟ। ଅଜଣା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବା ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ ନା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜେନୋଫୋବିଆ। ଜେନୋଫୋବିଆ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ସୋସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ। ଓକେ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଜଣା ଲୋକକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କି ଅଜଣା ଲୋକ ମୋର କଣ କରିଦବ, କଣ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସେ ଜାଗା ଆମେ କହିପାରିବା ଜେନୋଫୋବିଆ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ କଣ କହିବା? ଗ୍ଲାସୋଫୋବିଆ। ଗ୍ଲାସୋଫୋବିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି? ଫିୟର ଅଫ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂ। କିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯାଇକି, ସେମାନେ ଡରନ୍ତି। ସେ ଡରିବାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଫିୟର ଅଫ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂକୁ ଗ୍ଲାସୋଫୋବିଆ। ଗ୍ଲାସୋଫୋବିଆ ସାମୂହିକ ଭାଷଣର ଭୟ। ମାନେ ସାମୂହିକ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ସ୍ପିଚ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ। ସେ ଡରକୁ କଣ କହିବା? ଗ୍ଲାସୋଫୋବିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନି ପିପୁଲ ଫେସ୍ ଗ୍ଲାସୋଫୋବିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉ ଗ୍ଲାସୋଫୋବିଆ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ, ସେ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ। ଗ୍ଲାସୋଫୋବିଆ ହଉଛି ଫିୟର ଅଫ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ? ଟ୍ରାଇପାନୋଫୋବିଆ। ଟ୍ରାଇପାନୋଫୋବିଆ ଏମିତିକି ପଢିବା କେମିତିଆ? ଟ୍ରାଇପାନୋଫୋବିଆ, ଫିୟର ଅଫ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ଡରନ୍ତି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଛୁଞ୍ଚି ଯୋଉ ଫୋଡା ଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କିଡ୍ସ ଅଫନ୍ କ୍ରାଏ ବିକଜ ଅଫ ଟ୍ରାଇପାନୋଫୋବିଆ। କିଛି ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଡରନ୍ତି, କିଛି ବଡ ଲୋକ ବି ଡରନ୍ତି, ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଡରିବାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଟ୍ରାଇପାନୋଫୋବିଆ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ମାଇସୋଫୋବିଆ। ମାଇସୋଫୋବିଆ ହଉଛି କଣ? ଫିୟର ଅଫ ଜର୍ମସ୍ ଓ ଡର୍ଟ। କିଛି ଲୋକ ଅଛି ନା ଜୀବାଣୁ ବା କୀଟାଣୁ ଯେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉ ମଳି ହେଇଯିବ, ସେଟା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ଯେମିତି କହିପାରେ ହି ୱାସେସ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇସୋଫୋବିଆ। ତ ସେ ବାରମ୍ବାର କିଛି ଲୋକ ଦେଖି ହାତ ଧୋଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ହାତ ମଳି ହେଇଯିବ ବା ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଯିବ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କଣ? ମାଇସୋଫୋବିଆ। ମାଇସୋଫୋବିଆ। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଶୁକୁ ଡରନ୍ତି, ଫିୟର ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ। ଆନିମଲ୍ସକୁ ଯୋଉମାନେ ଡରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜୁ ଫୋବିଆ। ଯେମିତି ସି ଡଜନ୍ ଗୋ ଟୁ ଜୁ ବିକଜ ଅଫ ଜୁ ଫୋବିଆ। ସେ ଜୁ କୁ ଯାଏନି। ଜୁ ମାନେ ଚିଡିଆଖାନା, ଯୋଉଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତି ନା ଚିଡିଆଖାନା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଜୁ ଫୋବିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ଫିୟର ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ, ପଶୁର ଭୟ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ସାଇନୋଫୋବିଆ। ସାଇନୋଫୋବିଆ ହଉଛି କଣ? କୁକୁରକୁ ଡରିବା, ଫିୟର ଅଫ ଡଗ୍ସ। ଯୋଉମାନେ କୁକୁରକୁ ଡରନ୍ତି ତାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ସାଇନୋଫୋବିଆ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ ସାଇନୋଫୋବିଆ ସୋ ହି ଆଭଏଡ୍ସ ଡଗ୍ସ। କୁକୁରକୁ ଆଭଏଡ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ତାର ଅଛି ସାଇନୋଫୋବିଆ। ତ କୁକୁରକୁ ଡରିବାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସାଇନୋଫୋବିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଫୋନୋଫୋବିଆ। ଫୋନୋଫୋବିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିୟର ଅଫ ଲାଉଡ ସାଉଣ୍ଡସ୍। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଲାଉଡ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ, ଆପଣ ଜୋର ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ, ସେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁମାନେ ଡରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଫୋନୋଫୋବିଆ। ଯେମିତି ଫାୟାର ୱାର୍କସ୍ ସ୍କେୟାର ହାର ବିକଜ ଅଫ ଫୋନୋଫୋବିଆ। ଫାୟାର ୱାର୍କସ୍ ମାନେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ, ବାଣ ତାକୁ ଡରାଏ, କାହିଁକି ନା ତାର ଅଛି କଣ? ଫୋନୋଫୋବିଆ ଅଛି। ତ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଡରନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେ ହେଇପାରେ, ବା ଆପଣ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବାଣ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଯୋଉଟା ଡରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଫୋନୋଫୋବିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଟୋଫୋବିଆ। ଅଟୋଫୋବିଆ ଏଠି କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ? ଫିୟର ଅଫ ବିଙ୍ଗ ଏଲୋନ। କିଛି ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ରହିବା ମାନେ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ, ସେ ସବୁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଅଟୋଫୋବିଆ। ହି ଅଲୱେଜ କିପ୍ ସମନ୍ ୱିଥ ହିମ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅଟୋଫୋବିଆ। ତ ସେ ନିଜକୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରଖେ, କାହିଁକି ନା ତାର ଅଟୋଫୋବିଆ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଟା କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଲାଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ହଉଛି କଣ? ନୋସୋଫୋବିଆ। ନୋସୋଫୋବିଆ ହଉଛି କଣ? ଫିୟର ଅଫ ଡିଜିଜ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗର ଭୟ ଅଛି, ରୋଗ ହେଇଯିବ, ରୋଗ ଲାଗିଯିବ, କିଛି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନୋସୋଫୋବିଆ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ପିପୁଲ ୱିଥ ନୋସୋଫୋବିଆ ଓରି ଅବାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ସିକ୍। ଯୋଉମାନେ ନୋସୋଫୋବିଆ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଡରନ୍ତି ନା କି ମୁଁ ରୋଗରେ ପଡିଯିବି, କଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ। ତ ସେମାନେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ନୋସୋଫୋବିଆ, ଯୋଉମାନେ ଫିୟର ଅଫ ଡିଜିଜ, ରୋଗର ଭୟ ତାକୁ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ବିବିଲୋଫୋବିଆ। ବିବିଲୋଫୋବିଆ ହଉଛି କଣ? ଫିୟର ଅଫ ବୁକ୍ସ। ଯୋଉମାନେ ବୁକ୍ସ କୁ ଡରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ଭୟ, ପୁସ୍ତକ ଡରିବେ ସେମାନେ, ଦେଖିବେ। ଇଟ୍ସ ରେୟାର ବଟ୍ ସମ୍ ପିପୁଲ ସଫର ଫ୍ରମ୍ ବିବିଲୋଫୋବିଆ। ତ ବିବିଲୋଫୋବିଆରେ ଆପଣ ତାକୁ କହିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୁସ୍ତକର ଭୟ। କିଛି ଲୋକ ବହିକୁ ଡରନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ବିବିଲୋଫୋବିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? କ୍ରୋନୋଫୋବିଆ।
लास्ट वार होची कोन हमर क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया होची कोन जोडा कि हम फियर ऑफ टाइम कहूचे, समय रो भय। ए समय पळे जीवो, कोन हे जीवो, मु कोन करिवे, समय पळे गेला। ओके, से आपण कहि पारे प्रिजनर्स ऑफन डेवलप क्रोनोफोबिया। प्रिजनर्स माने होची कोन जो माने कैदी आपण थांती सब जेल रे, तांको हमें प्रिजनर्स को। ओके, ऑफन डेवलप क्रोनोफोबिया, तांको भितरे कोन हो क्रोनोफोबिया डेवलप हेतै बेले बेले हम देखिବାକୁ पाऊ। ओके, तो समयर भय आपण कहि परिबे क्रोनोफोबिया, जोटा फियर ऑफ टाइम, फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ डिजीज। आपण देखंतु बहुत सारा वर्ड्स अछि जोटा कि आपण तो प्रैक्टिस करि परिबे। ओके, आ मु आपण कहया पय चाहिबी हमर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अछि जोटा कि स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड, ग्रामर हो, आपण सेंटेंस मेकिंग हो, प्रैक्टिस हो, आपण वोकैबुलरी हो, आपनकर लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग सब आपण हमर एप्लीकेशन रे एक्सेस करि परिबे फ्री ऑफ कॉस्ट रे। सो आज ही आपण डाउनलोड करंतु ईसा ग्लोबल सॉल्यूशन, जोटा कि आपण फ्री ऑफ कॉस्ट अछि, प्ले स्टोर रे आपण डाउनलोड करि परिबे। आ जदि हमर स्पोकन इंग्लिश क्लास रे आपण इंटरेस्ट अछंती तो ए जो नंबर दिया जायछि से नंबर आपण कॉल करंतु या तो व्हाट्सएप करंतु। आमे आपण डिटेल्स प्रोवाइड करिवु, आपण सिलेबस पूरा पाई परिबे, आ केते फीस अछि, को टाइम रे क्लास होछि, आपण सब डिटेल्स पाई परिबे। सो आज पई एतिकी। सो आगामी समय रे हमें देखा नवा वीडियो रे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।